Praise God. Hallelujah. Enyumre so yede radiase. Se wonam na dom ne na doye ne moburu hunu ene ne doso na ode de so acheyen. Adafo me ne obedi nkomo afa Kristo ho. Sanse Kristo ho enkomo de nipa kon nkwagiem. Yesu ho nkomo eyi nipa free amane hunu mo. Na Kristo ho nkomo ede wogie ene fa hodie bri nipa. Enti enyumre no adafo fa wadwene ne wakoma ene waso emame. Na yini Kristo ho nkomo. Mia menewo okasai medin de Kwame Agyemang. Ana Emmanuel Agyemang wo Iteri. Na Awurade de asɛm bi atomakoma so. Se me ne abusuane adofo ene wiase nyina enche. Enti mesere wo se Awurade ya wadom na se odofo bi ede sendewa. Bomodin se ubetie. Se wutie a mentie ne keke. Tie ne famu aba ne tuhu anamo. Tie na nkwagye nso ayawodia. Na bomodin se onso de bema foforo na menim se sayo no mu no. Awurade Nyankopɔn nam ne dom ne do ane ne moburu hu so. Eye danyara okra baako befa so asachura. Se mpo so obi asan n'achi afiri Kristo ho a na se ɔte nsɛm ya na ni bɛba ne ho so ana so bi so baabi a na dwene na koma nyia ne se baabi ono som nyame na enso akyire no obehunu sɛ nyame no wosom na se ɔsan n'achi a Awurade de so aketia bɛma me ne omie no ewe wiase a ene wiase a ereba no mu mese no wasi utrase na yabo Awurade mpae odomfo no Awurade okamafo no Awurade obruhofo no Awurade enyumre omayera wase anopai omayera wase anadwi omayera wase ewie inshiran kaudin yeda wase wo yenkwa odi acheyen secretary madaso dabotwiem na boja edi mofu sane na Awurade honam akwa eye adwuma enyenya dadi odi mom na enionyam nka Awurade nya pe na yempe ye ho asem dabi enye ye ho story na ena yenim hwe dabi nem eye wodom sanse Bible say nanka Satan pese onyaye no poye nse aburu nanso Awurade na wo srema yen Yehowa anwumre o mayeda wase asedan kawodin bompaye pege atiefo a ebeti asem nyina ba wanim Awurade yeso se metumi ni ahode ne ngosora eni asenkanyachi obiara Awurade all backslide no se wote asem kan Awurade manani mra ne ho so ne onfa Kristo no papa se wote asem ya ma onwane enye ne krankwa ma onwane hwehwe wo Kristo wo chida kwan me bompaye enne desro se menyankopon fa adwene akoma nyina nomum menso a Awurade o fa wako aso akasa meye dawuboni keke sede wo hene biara efre ne dawuboni na Awurade opese one ne manfo hia no na Awurade onam dawuboni nso ma ne manfo tenenka ebe kopie nenim no Awurade yemisa for me ketre masongo mamanum asem ni oja metumi ni wako manum asem achi na awieye no enyina bom de aseda ma Awurade meda wase me watie me enwumre ewo Yesu dim amen afi odofo mesel na ode waso afemme ebra etiseyim se wonsaka akinkan semi anan komo ameni wodie ya mesere wo se bomode na fama wonua fama adofo emponi onye wodofo no fama na wate na Awurade nam ensem so bema wabaye wodofo ewo ne ba Yesu dim ensem a mene wo ebeka no me topic no wato din se enada amen yakase enada ya dia eyihu yemfamra hunam fam kakra yeni yewo akwantu mu hai se nyame ye wadom na wunye sika kakra edikofie dikoma odofo onua bi se onye japade bi ma na dani de nyina odenkraba onso bisa ne de akoduro
na ewo wadwene ne wakoma mu ewo anidaso se waye biribi ewo achi enti ebra umfiri ha nkono na wanko hunu sede odofo na wode ade ne hye ne nsam etesa afei no ohya ase se oshoko enti ase ni onuado a ewo woni ne ntem no ekwan bedam ebi kura fasoma owu ba ebi fasoma akayoba enti enada ya ade a hadwene yipa enada de awaruja yiba enamfo ananti mfinhia ne mfiemu ne mbremu no se baako daada baako a ontemu tetia ano ye ten enti anopai awie anwumre anadwe no masem no wato ne din se hweye ena obi anada ipacho ene me mfa bible na yemien kometi osempa etie yedi no nan sinsanya etoso miensa ebe pem ensia no yentie Awurade asem osina ote enwo bipo no so no asuafo no ba ne nchen wo efa baabi beka se kachre da ben na yenum beye eho na eden na ebeye oba ani wiase awieye hu nsankyerene fo na Yesu buase won se monhwe na obi anadamu na nipa bebre monhwe na obi anadamu na Yesu buase won se monhwe na obi anadamu na nipa bebre de medin beba abeka se meni Kristo no na obeda de nipa pi Jesus enimu asemuni eden ne ba asuafo no adwenem eden ne ba asuafo no akomam enti onko bisa bibia se obisa se papa eden ne be ya oba ni wiase awie no nsenkyerene Jesus ba asase so beka osoro ahinie ne ho asempa de kyerɛ nipa na ona wotie Yesu pa nipa dumiye no kyerɛ wɔn kasa kyerɛ wɔn homigu wɔn so ma wɔn tumi sɛne nkɔyɛ akyi no ɔmo nso mfa ahini ne ho asɛmpa nyɛ de ɛmfa nkɔ wiase na Yesu ni asuafo ne nam no ɔka kyerɛ wɔn sɛ etwa sɛ mekɔ ma okyegyinafo ne ba eduru baabi a Master Jesus sɛ aka akra mu behumi aka akra be mu humi na Yesu nim se onfra saase so enti eye denyara obekọ menua gidi ni a wotie me ana wo wonye ne ye nya saase so na nipa yefiri wate eye den ya yebekọ na kwa wokọ no okọ ne sen akwesa kwantum ha ye wen se wanti mi ansiesie wachi ye wofia onkoko boberemu omere wa boberemu anase se bibi hapia efa na wokọ enti asuafo no bisa Yesu se papa eden ne beye oba ne wiase awieye no nsenkyerene na Bible was Jesus ye wonim ade nyina first thing o ka se monhwe na obi anadam enada tu ni pafiri na nimonyam owo mu obi owo animonyam nanso enada abeye mark ewo no honti sa nada no eyi nanimunyam dibia no firi ne ho hallelujah epacho yenkan assemble wo Genesis chapter 3 Genesis chapter 3 verse number 13 epacho odofotie me na obi ekrenke bel no eninti na ase ekwan kakra bedem no fache me wa me dofo Genesis chapter 3 verse number 13 no osi na Awurade Nyankopɔn ka kyerɛ ɔbaa no sɛ aden na oyɛ osa na ɔbaa no sɛ ɔwɔ na ɔdaadaa me na me di hallelujah ɔwona da nyame bon nipa se ne suban
ene ne seso nyame di nipa tena edi ntro everything a share nipa no nyame provide the man nipa nenso obonefo sorry kodada nipa so we gina bia nyame di nipa tena wo edi ntro mu wa na ye bia ka bibia ni wa ehia onipa ewo edi ntro mu wo nanso onipa amanani anso de owo no wonipa amanyame ansombo amano eninti onipa eton nanim nyam emanada ebewura onipa akwan mu enada eba wo onipa asetra no onipa akwan mu ntino etu ni free gina bia nyame de nipa egina ye no odofo munhye muma yenhwe ye ena obi anadae sister wadwene betimi adada wo amwo wafiri awurade achi boyfriend bi betimi adada wo girlfriend betimi adada ukunu oyire oba betimi adada hwese abo